just arrived at the beach where we're staying tonight. Not so bad. It's a nice view. Look at that. Yeah. This is for picture only. This video for the Kogon Three Musketeers only. Na, picture na lang. Ayun, mga turista gikan sa Kogon, Cordoba. Sosyal. Maman, ikaw na. Nindot siya. Hindi, magpagamay ito sa atong tiyan, mamaya magduwa ta diha uyan. Nindot siya. Na. Oh. Ari po diri appeal. Kalau, di ba? Dream catcher, imong dream ana makad. Ha? Ano makad? Imong dream dara sa dream catcher tag 20. Oh. Look at that, mga Andrew sisters. Owning room nila ni Tilay. Walay chele, so reklamo ang Amerikano. So mo ni say view. See? Not bad for the view. Kaya lang walang chele. So that's me. Look at that. Sigo ni Tilay kay init ko no. Si Mama. Si Tilay. Sunset. It's not. It's in. The senior citizen. It's morning. The sandbar. Look at that. Dakota Beach sandbar. Tilay. There you go. The sandbar and Dakota Beach. Asa kamangitan na si Valorio. Oh. Family is walking now by the whole white sand beach. We go to Kota. Say Akura. Kana video gyud na. 5, 6, 7, 8. Lisa wants to go in the sandbar. Saria. Saria niya, yung bundok ko. India. Dito rin niya dito sa tungang sa playa higan Tilay. Lawas. Di ba mo ang ibang kuano kasi higan na lawa. Okay, no say la dapit tungon. Ayaw nang umuwi. Oh, he's having fun. Lingaw kay mong father. Tara tuwa siya ay naglakaw-lakaw. Sila busy kay dut-dut. Kari gipaningot. Toto ang singot. As in. Stol. Kana, ano na kana. Mo na ako gibok sa una isip kantina. Oh, nga na. Kani? Yung bratura. No, please, is kantina. Naka-connect si Ralph? Wala. Wa ka-connect? Sa. Oh. Now we gotta try and get in. Gikan mi nag-dinner sa center. Muli namin diri. Nindot na kay video kay wala naiinit. This is the view during the night.
And our room that side.